салом тамошобинони иззатманд. Инак боз мо шумо бо ҳам пайванд гаштем. Чун ҳар вақта мо дар толори моди тарҳи шинохта Хуршед Саттаров қарор дорем ва ин лаҳза гулдухтарони зебои мо омодаанд ки барои худ мувофиқ ба завқу салиқаи худ пироҳан интихоб намоянд. Баъдан меравем ба толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл. Моро ҳамроҳ бошед. ин куртаҳо ки нақши гули хандон доранд, сад қиссази санъати ниёгон доранд. Гарданчу фаришта кунадаш ҳар ки бабар, сад ошиқоям мекушад, гапамон ҷон дорад. дӯстони азиз, ин шеърро ба таври шӯхиомез гуфтам ва инак чун пироҳанҳоро интихоб намудем, меравем ба толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл. бинандаҳои азиз, инак мо қарор дорем дар толори ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл ва фурсати он расидааст ки ҷавоҳирот интихоб намоем. бинандаҳои азиз, иштирокчии нахустини мо ки айни ҳол барои худ ҷавоҳирот интихоб менамояд, Фазилат аз шаҳри клуби Бостони имрӯз дар ин барнома ширкат меварзад. ин лаҳза биёед бибинем ки кадом намуди ҷавоҳиротро мувофиқ ба завқу салиқаи худ интихоб кардааст. Бологӣ. фикр мекунам ки гӯшвора низ ба сохти рӯяшон мувофиқ омадааст. ҳамин тавр не? Бале. мувофиқ аст. ташаккури зиёд. интихоб намудем. ин лаҳза бошад меравем назди дигар гулдухтарон то ба онҳо кӯмак расонем. бинандаҳои азиз, барои ширинмо низ мо аз ҷавоҳироти нуқра истифода мекунем, чунки ба куртаи эшон нуқра бештар мувофиқ меояд ва мебинем ки ширинмо кадом намуди ҷавоҳиротро интихоб кардаанд. Ана ҳамин намуди ҷавоҳиротро? Бале. ранги сабз дорад. марҳамат. бисёр ҳам ҷавоҳироти зебо. Фазилат, чӣ фикру ақида дорӣ нисбати ҷавоҳироте ки айни ҳол ширинмо дар гардан овезон кардааст? ҷавоҳироте ки ширинмо интихоб кард бисёр ба ӯ зебидааст, ба тарзи рӯи ӯ, либоси ӯ ва гулҳои домани куртаи ширинмо. ҳусни ӯро дучанд кардааст? албатта ба ҳусни ӯ як зебоигии дигар зам намудааст. Шакилҷо, чӣ фикр доред худатон? писанд омад? Бале, писанд омад. хуб дӯстони азиз, ин лаҳза меравем ба ошонаи дуюм то барои дигар гулдухтарон ҷавоҳирот интихоб намоем аз намуди тилло. меравем. дӯстони азиз, соҳиба нахустин шуда аз байни иштирокчионе ки аз ошонаи дуюм барои худ ҷавоҳирот интихоб менамуданд, аллакай интихоби худро кардааст ва ин лаҳза биёед аз мутахассис хоҳиш менамоем ба мо кӯмак намоянд дар интихоби ҷавоҳирот. марҳамат, мусоидат намоед. кани марҳамат дар оина бинед. фикрам хеле зебидааст. хеле зебидааст. дӯстони азиз, барои соҳиба мо ҷавоҳирот интихоб намудем ва рӯйно бошад мехоҳад маҳз аз ҳамин гӯша барои худ ҷавоҳирот интихоб намояд.
کدامش رو انتخاب کردید؟ من این رو انتخاب کردم. بله واقعا پسند آمد. بسیار زیبیده است. بسیار با او موافق آمده است. دوستان عزیز، دلنازه برای خود فکر میکنم نوع جواهرات زیبا رو انتخاب نموده است که از اولی برنامه ما از همین گوشه دور نمیرود. دلنازه چیکار کردید؟ من همین جواهرات رو انتخاب کردم برای آنکه آن به من خیلی زیبنده است و با کرته من موافق می آید. مرحمت امتحان کنید. یک بار پشت کنید. انگشترین رو هم باید ثبت کنید و همزمان ببینید دوام نشانده. کنید در آینه ظرف کنید. زیبا همینطور دختران چی فکر دارید؟ کنید و نزدیک دختران بسیار زیبنده است. دلنازه، خب برای شما جواهرات انتخاب نمودیم این لحظه باشد باید میرویم به نزد سرویناز چون که او در انتخاب جواهرات خیلی تنقیصی کشیده ایستاده است. سرویناز، اگه جواهرات انتخاب کردید؟ نه راستی گپ همه جواهرات ها زیبایند ولی با لباس هم موافق نیفتم تا حال. با لباس هم موافق زیاد از جواهرات ولی نمیدونم کدامش رو انتخاب کنید شما همینطور نه؟ خب از همه فکری خوب بیاد از متخصص پرسان میشویم که کدام نمونه جواهرات را به سرویناز مصلحت میدهند. برای که کرته این بسیار سنگ بسیار دارد و کرتهش سبز است من این را به این کس این گوشواره را به سرویناز پیشنهاد کردنیم. مرحمت. پسند آمد؟ البته خیلی زیباست. فکر می‌کنم که شمسیه بانو نیز در انتخاب جواهرات به خطایی راه ندادند. البته تشکر زیاد به شما به من روی درست رو نشان دادید. دختران عزیز همگی جواهرات انتخاب کردیم. بله. اینک میرویم به سیر و گشت. رفتیم. دوستان عزیز ما آمدیم به باغ نوروزگاه پایتخت تا از این باغ زیبا همراه گلدختران نازنین دیدن نماییم. بیننده های عزیز، فضیلت از شهر کلوب از این زیبایی های باغ الهامش آمد و میخواهد یک سرود را بهر همه ما و شما زمزمه نماید. ماهتاب در شبستان دلم، آفتاب روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپشای پرآغاز دلم، ای تپشای پرآغاز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو معشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو معشقتم، تا نفس هست مرا عاشق صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. تشکر زیاد. احسن. خب سرویناز، شما باری آخر کی به شهر دوشنبه آمده بودید؟ من اولین بار است که به شهر دوشنبه می آیم و از این شهر خیلی الهام زیاد برداشتم و میخوام برای شما سرود رو زمزمه نمایم. مرحمت. با عرض و طول و پهنا دنیاست بیکناره، پر نور و گرم و زیباست، ملک است بیشماره، پر نور و گرم و زیباست، ملک است بیشماره، اما بزیر گردون یک تاست تاجیکستان، ما بین جمله افزون تنهاست تاجیکستان، اما بزیر گردون یک تاست تاجیکستان، ما بین جمله افزون تنهاست تاجیکستان، یک تاست تاجیکستان. تشکر زیاد.
бинандаҳои азиз, мо меравем то сайругаштамонро идома бидиҳем. Пас он меравем ба озмун. моро ҳамроҳ бошед. آمد آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آمد آمدت گردم جان قد و قامتت گردم آی تو جانان آی تو جانان آی تو جانانی من باشیه از نزاکتت گردم جان های تو جانانی من باشیه از نزاکتت گردم آمدم به مهمانی جان شیشتم لبی ایوانی آمدم به مهمانی جان شیشتم لبی ایوانی یک بوسه یک بوسه طلب کردم جانه گفتا که تو میدانی جان یک بوسه طلب کردم جانه گفتا که تو میدانی ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. салом тамошобинони азиз, ин аст шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019. то давраи финалӣ, даври асосии шоу озмуни бонуфузтарини зебоӣ дар Тоҷикистон вақтам хелоам кам мондааст. то охири моҳи декабр, яъне то охири соли 2019, он саволе ки ҳамагонро ба ташвиш меорад ки зебосанами Тоҷикистон кӣ мешавад, мо ба ин савол ҳатман барои шумо ҷавоб медиҳем. номаи саб ман Муборис Усмонов, ин аст нашри шашум, марҳилаи дуюм ва аллакай гурӯҳи шашуми духтарон аз 7 минтақаи ҷумҳурии зебоманзари мо Тоҷикистон омода ҳастанд ки байни ҳамдигар рақобат кунанд ва чун ҳар вақта аз 7 нафар танҳо 2 нафар ба давраи асосӣ, давраи финалии шоу озмуни пурсару садо, шоу озмуне ки то як андоза ҳангомаомез аст, баҳсҳо зиёд ҳастанд, на танҳо дар оинаи нилгун, балки берун аз он, торнамо, сомонаҳои иҷтимоӣ, YouTube, мухоботҳо. Ман барои ҳар як тамошобини азиз ки менависанд, тамошо мекунанд, вақти худро ҷудо мекунанд, ташаккури зиёд мегӯям. Сипос барое ки шумо ҳастед, зеро ки он чизе ки мо истеҳсол мекунем, интишор мекунем, омода мекунем, махсус барои он аст ки шумо моро тамошо кунед. худи ҳозир ман мехоҳам ки барои шумо тамошобинони азиз аъзои ҳакамонро эълон кунам. чун ҳар вақта бо тавсияҳои махсуси худ, ман фикр мекунам ки ин аъзои ҳакамони мо воқеан ҳам як нафаре ҳастанд ки таҷрибаи хуб доранд ва интихоб кардани ин нафар воқеан ҳам фоли нек дорад барои барномаи мо. Дилхоҳи Нозиршоҳ, корманди телевизион ва радио, ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. нафари навбатӣ, ин шахсро дар ҳақиқатам ба маънои том комилан ҳаматарафа гуфтан мумкин аст. сароянда, оҳангсоз, такмили мусиқӣ мекунанд, шеър эҷод мекунанд, ровигӣ мекунанд, суханвон. ягон коре ҳаст ки шумо натавонед. Фахриддини Малик, қарсакҳои шумо. нафари навбатӣ ки ин нафар коргардони барҷастаи тоҷик мебошанд, Сора Музофиршоева, қарсакҳои шумо. нафари навбатӣ бошад, ин нафар фикр мекунам ки ягона озмуни зебосана монда буд ки дар ин озмун ҳакамон нашуда буданд ва дар ин ҷо ҳакамон шудан. аллакай ҳакамони доимӣ ҳам гӯем, хато намекунем. сарояндаи шӯҳратёри тоҷик Зафар Абдуалимов, ташаккури зиёд. аъзои ҳакамон, агар шумо зид набошед, мо иштирокшонро даъват мекунем. чӣ хеле ки ҳар як шумо медонед, озмуни мо бахшҳои муайян дорад ва бахши аввали мо ин намоиши либосҳои миллӣ ва муаррифии минтақаи худ аз лиҳози сайёҳӣ мебошад. истиқбол мегирем иштирокчии якумини мо аз вилояти Суғд, шаҳри Панҷакент, Мадиева
Сарвиноз Суҳробовна мебошанд. پیراهنی اطلس به بر شکرانه آبادی و آزادی کشور نموده از پنجکنتی باستان از دیار رودکی و لایق شیرین زبان با نوای موج دریای زرافشان سلام و درودی به پایان بهر شما عزیزان حکمانی نکته سنج و نکته دان آوردم. من مهدیه و سرویناز زاده دیار شیردوست و شاعرپرور پنجکنتی باستانم. افتخار از آن میکنم که در یکی از شهرهای زیبا منظر و افسانوی تاجیکستان بهشت آساست که سرزم تاریخی باستان را معرفی میکند. موضعهای سیاحی خود هفتکل و کلی کلان، اماندره و مزار شریف قبول میکند. میان کوههای سربلند واقع گردیده است و مردمانش بسا مهماندوست و مهمان نوازند. خاک زرینی زرافشان پنجکند، زادگاه نامداران پنجکند، هم به کار و هم به علم و هم عمل پایگاهی صد بزرگان پنجکند. تعریف و توصیف نمودم نامی تو در حقیقت شهری باستان پنجکند. از فرصت مناسب استفاده برده شما عزیزان را نیز و پنجکنتی عزیزم که جشن 5500 سالگی سرزم باستان را قید میگیرد دعوت می نمایم. شهر آریای پنجکند، خاک پاک سغدیانی پنجکند. иштирокчии навбатии мо ин нафар низ аз вилояти суғд мебошанд, аз шаҳри хуҷанд. духтари воқеан қад баланд астанд, қадашон 1 метр 77 сантиметр, Нозирова Дилноза. истиқбол мегирем. بر شما از رودی زرافشان السلام، از صفای چشمسارانی بدخشان السلام، از خوجندی باستان و ملک ختلان السلام، از تمام تاجیکان و تاجیکستان السلام. السلام علیکم داوران عزیز، حاضران گرامی قدر. من نازیرова دلنازا زاده شهر خوجندی باستان می باشم. خوجندی باستان یکی از قدیمترین و کلانترین در ولایت سوخت حسابیده می شود. خوجندی باستان خیلی بسیار جایهای تاریخی و باغ‌های فرهنگی و فراغتی دارد. یکی از آنها باغ مشهورترین باغ کمال خوجندی می باشد. قصر ارباب، آثارخانه ملی. من افتخار دارم که در چنان شهر زیبا زندگانی کرده تعلیم و تحصیل خود را ادامه می‌دارم و از همه شما افتخارانه به شهر خوجندی باستان تکلیف نموده خودم و سیر و گشت اگر راضی باشید با شما سیر و گشتی خود را دوام می‌دهم. تشکر زیاد. иштирокчии навбатии мо Назорқулова Сарвиноз мебошанд. истиқбол мегирем.
ассалому алейкум бинандагони гироми қадр ва аҳли ҳакамон. салому дуруди маро аз шаҳри турсунзода ба шумо мерасонам. чӣ хуш аст шунидани номи шоири бузург мирзо турсунзода. шоир хуб гуфтааст то тавонӣ дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. дӯст ояд гарм дар оғӯш гир, расми хуби тоҷиконро гум макун. ишокши навбати мо аз вилояти хатлон шаҳри кӯлоб фазилатмоҳи ашраф истиқбол мегирем. از دیار سربلند بلجوان، از مقام چشم ساران روان، بر شما ای دوستان مهربان ما سلام آورده ایم از دل و جان. درود حاضرین گرامی و حکمان نکته سنج و نکته بین و عالی قدر. کمینه برفکزاده فضیلت هستم، دانشجوی بخش سیومی دانشگاه دولتی کولاب به نام استاد ابو عبدالله رودکی. کولاب مقامی ارجمند دارد، زیبا سنمانی دلپسند دارد. بنده در یکی از ناحیه های دوردست جمهوریمان، ناحیه آفتابی و دارای بهار دلکش و دلربا، ناحیه بلجوان چشم به عالمی هستی وانمودم. ناحیه بلجوان یکی از ناحیه های قدیمترین و تاریخی در امارت بخارا به نام بکیگری بلجوان معلوم و مشهور است. بلجوان از دو واژه بله و جوان عبارت بوده، معنیش بلجوان است. اینچنین ناحیه بلجوان را ناحیه توریستی نیز اعلان نمودند که امروزها صدها نفر از خارجه آمده به ناحیه بلجوان مخصوصاً به سر خاصار سفرها می نمایند و از این مکان دیدنی و دلربا نظر می افکنند. در ناحیه بلجوان قهرمانها خیلی زیاد می باشد که سنه 10 سپتامبر سال جاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت یکی از باغها را در شهر کولاب به نام سفر امیرشاه کشادند. قهرمانان ناحیه بلجوان سفر امیرشاه، سیدقل تردی و اینچنین اسمت شریف می باشد. خوشنسیم فاره می دارد بهار بلجوان، سبزه و سه برگزاران هر کنار بلجوان. بر مشامت می رسد بوی معطر هر سحر، روح و جان بخشد به آدم می سزار بلجوان. худи ҳозир иштирокчии навбатии мо аз ноҳияи фархор мебошанд. абдураҳмонова ширинмо истиқбол мегирем. از دشت و دمن سلام آوردم من،
از کوه و چمن سلام آوردم من. یک پاره قلب این وطن فرخار است، از قلب وطن سلام آوردم من. سلام و درودی مرا بپذیرید داوران نکته‌دان و نکته‌سنج، اشتراکچیان عزیز و حاضرین گرامی. بنده عبدالرحمن و شیرین ما هستم، دانشجوی سال سیوم دانشگاه دولتی کولاب، همزمان زاده و استقامت کننده ناحیه باستانی فرخار. فرخار کهن و نامی نکویش کهن است. خواری ره او برای من یاسمن است. از حسن بزه به او کجا سیر شوم، زیرا که در آن شکوه و بوی وطن است. فرخار در طرف جنوب و شرقی جمهوری تاجیکستان و جنوب و غربی ولایت ختلان جایگیر می باشد. آن با ناحیه‌های واسع، پنج، وخش، دنغره، ناحیه میر سید علی همدانی و جمهوری اسلامی افغانستان همسرحد است. ناحیه فرخار یکی از ناحیه‌های قدیمترین جمهوری تاجیکستان به حساب رفته تاریخی 3700 ساله را دارا می باشد. چون پاره نانی پاره از جان منی، یک گوشه دوری دوری ختلان منی. تاریخی تو 3700 سال است، ملکی کهن چوال سامان منی. مردم ناحیه فرخار از قدیم الایام مردم فرهنگ دوست بوده، شاعران و هنرمندان زیاد را به وایه رسانیده است که همه افتخار ما فرخاریان می باشند. از قبیل شادروان مقدس نبی و هنرمندی که سرودهایش سراپا وطنداری و وطن دوستی اند، جعفر جلال و دیگران. بدان فرخار ملک عاشقان است، مکانی صلح خواهان جهان است. با علم و با تمدن مردمانش مکانی شاعرانی نکته‌دان است. ببوسید خاک پاک ملک فرخار که شاه احتم و چلتن در آن است. مکانی زال زر افغان شهیدش، مددگار بسط پیر و جوان است. به فرخار آی و اینجا علم آموز که فرخار کان علم و عالمان است. چکن یکی از لباسهای قدیمترین مردم تاجیک به حساب می رود که به فرهنگ غیرمادی یونسکو داخل شده است. باید قید نمود که چکن اولین و قدیمترین در ناحیه فرخار یافت شده است که این از تاریخ قدیمه و فرهنگ والا داشتن مردم فرخار زمین درک می دهد. خب درباره فرخار، تاریخ و فرهنگ آن ساعت‌ها هم گپ زنیم، به فکرم که کم است، اما افسوس که وقت تنگی می کند. من از همه شما داوران گرامی، اشتراکچیان عزیز و حاضرین گرامی دعوت به عمل می آورم که به ناحیه فرخار بیایید و از تاریخ بای و غنی آن خبردار شوید. فرخار بیا که باغ و بستان بود، سرچشمه مهر لطف و احسان بود. با مردم آن نشسته از چای بنوش، جان و دل ما فدای مهمان بود. تشکری زیاد. اشتراکچии навбатиамон низ аз вилояти хатлон мебошанд, аз шаҳри бохтар, ҳакимова рӯйно.
پیکی دوستانه، درود است و نشاط است و ترانه. با عرض سلام و درودی به پایان برای هر یکی شما حکمانی عالی قدر، راوی عزیز و حاضرین گرامی. من حکیم و روینا بوری بایمنه، ساکن شهر لوکند. عین زمان من درباره شهر لوکند به شما معلومات میدهم. شهر لوکند سابق گلونای، سپس کلینین آباد و از 2 فوریه سال 1996 تحت رقم 247 شهر سربند اعلام شده به تابعیت ولایت ختلان داخل شده است. عین زمان باشد با نام شهر لوکند معلوم است. شهر لوکند در قسمت شمالی جمهوری تاجیکستان جایگیر است. شهر لوکند با کشورهای همسایه همسرحد نیست، ولی بسیار جایهای تماشاباب دارد. شهر لوکند دارای نیروگاه برقی آبی سربند، کارگاه دوزندگی صبح سربند، کارگاه مجله براری نوری سربند و اینچنین دارای نیروگاه ازاتی بخش و اینچنین باز دارای مؤسسه های تعلیمی. ناگفته نماند که دارای لیسه کسبی صنعتی و کیمیاوی رقم 40 می باشد. ما افتخار از آن داریم که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان در لیسه اینام برده تحصیل نموده است. از فرصت مناسب استفاده برده یکایک شما را به تماشای شهر لوکند دعوت می نمایم. شهر سربندی عزیزم، بهتر از جان بینمد، بهترین شهر و ملک تاجیکستان بینمد. اکنون بسان اشتراکچی نوبتی رو دعوت میکنیم. این نفر عزیز و صاحبه از شهر دوشنبه باشند. نمایش لباسهای ملی و معرفی منطقه خود از لحاظ سیاحی. بر شعله آفتاب و برنا سلام، بر سازش سبزه و گل و خار سلام. روز شما بخیر و صبح شما بکام، ای داورانی مهربان زیما شما را سلام. سلام علیکم داورانی ارجمند و مهمانان گرامی عزیز و صاحب هستم. دانشجوی کورس 3 دانشگاه ملی تاجیکستان، زاده دوشنبه شهر زیبا و چنانه که استاد باقی رحیمزاد گفتند، عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیب دنیای دوشنبه. آره در حقیقت دوشنبه شهری زیبا و دلاراست و روز تا روز گل شکوفایی دوشنبه دیگرگون شده ایستاده است. دوشنبه خانه آسایش دل، مرا دوریزی تو کار است مشکل. چو پیوند است جانش را مکاند، که پیوند است با هم آب و هم گل. تشکر میگیم برای هر یک اشتراکچی ما و با این بخش یکمی ما که نام داشت نمایش لباسهای ملی و معرفی منطقه خود از لحاظ سیاحی به اتمام میرسد. من سپاس میگم برای همه اشتراکچیان، بسیار خوب، همگان زیبا هستند، لباسهای ملی و غیره هم زیبا رو ببر کردند. میگذاریم با بخش دوم که فکر میکنم الان همه شما میدونید این چیز پیوستگی دارد با دانش شما. بخشی که نام گرفته است حاضر جواب.
ва аз ҳаре ки шумо чиро талаб мекунам пеш аз ҳама ҳозири ҷавоб буданро ман хоҳиш мекунам ҳар як саволҳои маро бо диққат гӯш кунед ки аксарияти саволҳои мо саволҳои мантиқӣ ҳастанд ва баъзеашон ҷавоби дақиқро талаб мекунанд ё ин ки пайвастагӣ доранд бо фанҳои гуногун адабиёт таърих ҷуғрофия ва дигару дигар. Рафтем саволи аввалин нерӯи заминларзаро аз рӯи кадом ҷадвал ё шкала чен мекунад? ягон намуди ҷадвал ё шкаларо медонед ки аз рӯи он масалан заминларза ягонча чен кунад? Намедонед? Умуман духтароне ки дар аз нашрҳои дигар буданд онҳо хело фаъол буданд. Бо ҳарфи р оғоз мешавад. Марамат ба назди баландгӯяк биёед. соҳиба хоҳиш мекунам. ба фикри ман рихт бошад охираш т. рихтер дуруст? дуруст. қарсакҳои шумо фосилаи вақт ки ба як даври гардиши замин дар гирди офтоб баробар аст чӣ ном дорад? Марамат фазилат мо гардиши солонаи сол. бале як сол ё ин ки сол мебошад. саволи навбатиро пешниҳод мекунем. круиз гуфта чиро меноманд? Марамат соҳиба ба фикри ман баҳр баҳрӣ яъне саёҳати баҳрӣ. баҳрӣ дарёӣ ва дар умум обӣ. дуруст. қарсакҳои шумо як тангаи тилло барои соҳиба азиз ва ду тангаи тилло. бисёр фаъол ҳастед. аҳсан. саволи навбатӣ бароям бо диққат гӯш кунед. дар кадом материк ё қитъа умуман дарё нест? Марамат фазилат мо антарктида. дуруст. як тангаи тиллои дигар барои фазилат мо дода шавад. саволи навбатӣ ин саволам бениҳоят саволи шавқовар аст, мантиқӣ аст. барои ҳамин мегӯям бо диққат гӯш кунед. рост аст ки антибиотика на фақат бактерияҳо балки вирусҳо ҳам мекушад? Марамат ба назди микрофон. рост аст ё ин ки не? бале дуруст аст. не дуруст аст по фикратон? дуруст аст. нақс фикр кунед. ҷавоби мантиқӣ аст. Марамат бале не нодуруст ҷавобатон. рост аст. қариб наздик ман намедонам. наздик хуш биёд. рӯйно дуруст нест. не рост нест. Не рост. ҳамин то ҷавоб аст. дигар ягон чиз надорад. аҳсан. як тангаи тилло барои рӯйно ҳакимова. замони Пётр як ба як гурӯҳи мардум медалҳоро медоданд ки хеле вазни гароне доштанд. гӯед ки онро барои киҳо медоданд ва чаро? масалан одатан инсон медал барои чӣ мегирад? вақте ки ба ягон муваффақият ноил мегардад ё ягон дастовард мешавад ё ғолиб мешавад. аммо дар замони Пётр як медалро ба нафароне медоданд ки онҳо баръакс ягон муваффақият надоштанд. яъне ба фикри шумо ба киҳо медоданд ва ин вазнин будани медал барои чӣ буд? Марамат рӯйно бисёр шо агар ҷавоб диҳед ман ҳайрон мемонам. برای اینکه آنها یگان کار را به سامان نمی‌رسانند مدال‌های وزنی برای همین بود که یعنی به چیکار کنم؟ آنها یک وزنی بار дар ҷойшон ғалтида монанд. тамом нодуруст. Марамат Дилноза ки бисёр май занад барои ҳамонҳо. аҳсан. шумо бисёр хуб май менӯшед. барои ҳамин медодам. боз чӣ мегӯянд ки ҳамон инсони хуб шавад аз роҳи бад баргардад? мутаассифона. Марамат соҳиба яъне ки ҳамон мастиро бас кунанд онҳо медалҳо медоданд ва гӯё ки мисли ҷазо бошад. барои чӣ медали вазнин медоданд? барои ин ки фаҳмад барое ки бас кунанд дигар майнӯшӣ накунанд. баҳрҳол дуруст. баҳрҳол дуруст. аҳсан. ман барои шумо мегӯям онҳо бештар аз 7 кило буданд ҳар як медал. тасаввур кунед ва фақат барои майзадаҳо дода мешуд то ин ки онҳо чӣ хеле ки соҳиба гуфтанд ин корро бас кунанд. саволи навбатӣ ин саволам шавқовар аст. агар шумо дирӯз 20 дона себ дошта бошеду имрӯз шумораи онҳо 10% кам шавад, имрӯз чанд дона себ доред? 18 себ. дуруст. қарсакҳои шумо беҳтарин. давом медиҳем. саволи навбатӣ маҳз ба шарофати ҳамон кишвар дар Нью-Йорк муҷассамаи озодӣ қад афрохтааст. он кадом давлат буд? Марамат як мамлакат тӯҳфа кардааст барои Нью-Йорк ин муҷассамаро. рӯйно. Марамат давлати аврупоӣ аст. فرانسه
дуруст! Қарсакҳои шумо муҷассамаи озодиро барои шаҳри Нью-Йорк, Фаронса туҳфа кардааст. Давом медиҳем саволи навбатиро. Номи чанд осорхонаи Тоҷикистонро ба ёд оред? Нафаре ки аз ҳама зиёдтар мегӯяд, ҳамон нафар албатта ки соҳиби тангаи тилло мегӯяд. номҳои осорхонаи ватани азизи мо. Фазилат мо осорхона дар Восе. номашро ба пуррагӣ гуфта метавонед. Осорхонаи Восе ном дорад ба номи ягон шоир, нависанда. Бояд ҷавобҳо пурра бошанд. Ба номи худи Восе. Ба номи Восе. Хуш, якто қабул кардем. Боз чӣ? Боз осорхона дар шаҳри Кӯлоб. номашро гуфта метавонед ки ба номи кист? осорхонаи Мир Саид Али Ҳамадон. биёед қабул мекунем. Баҳрҳо осорхона дар худи ноҳияи Балҷувон Шоҳ Неъматуллои Валӣ. бисёр хуб, майлаш рафтем. ду тои дигар номбар кунед, тамоман дигаронро намепурсам. осорхона дар худи шаҳри Душанбе. номи пурраи осорхонае ки дар шаҳри Душанбе аст чӣ аст? номаш бенияд осон аст. осорхонаи хайрат гуфтед. хош, биёед имкониятро ба дигар духтарон медиҳем. агар аз шумо дида бисёртар нафари номбар кард, он гоҳ соҳиби танга мегӯяд. Марҳамат. Мирзо Турсунзода. хуш, осорхонаи Мирзо Турсунзода. Миллӣ. осорхонаи миллӣ. Миллӣ. хуш, Восе. хуш. биёед имкониятро ба Дилноза диҳем. Марҳамат. Сароиноз, ҷои худро ишғол кунед. Марҳамат. осорхонаи миллӣ, осорхонаи Мирзо Турсунзода, осорхонаи Восе. дар хуҷандам осорхона асту ё ин ки нест? Аст, а? Ба номи Исмоили Сомонӣ бошад. биёед ба Сарвиноз имконият диҳем. хоҳиш мекунам. осорхонаи миллӣ, осорхонаи Исмоили Сомонӣ, осорхонаи Аби Абдуллои Рӯдакӣ ва осорхонаи Мирзо Турсунзода, осорхонаи Восе. хуш, ба ҳар ҳол биёед аз забони якдигар гӯтед. мо агар ки дуруст шуд, ба фикрам барои Фазилат мо тангаи тиллоиро бояд ки супорем. Фазилат мо, ташаккури зиёд. Фазилат мо соҳиби бале, кӯшиш кардан, роҳро боз кардан. соҳиби як тангаи тилло. як қарсаки баланд барои Фазилат мо. Ташаккури зиёд. саволи навбатӣ бо диққат гӯш мекунем. дар Тоҷикистон ҳокимияти иҷроиеро дар маҳалҳо кӣ намояндагӣ мекунад? хуш, марҳамат. Милиса. милиса асосан ба бехатарии ҳаёти мо ҷавобгӯ ҳастанд. ташаккур, марҳамат. Ширино. Раиси ноҳия. раиси ноҳия кӣ аст дар омон? намояндаи кӣ аст раиси ноҳия? Намояндаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. дуруст! қарсакҳои шумо беҳтарин. воҳиди ченкунии энергия чӣ ном дорад? марҳамат. Дилноза имконият диҳем, шумо танга доред. ампер бошад. нодуруст. марҳамат. Фазилат мо неон гази моеъ. нодуруст. ҷои худро ишғол кунед. марҳамат. рӯйно. қуваэф. не биё ширин мо имконият медиҳем. Шояд ҷол бошад. хайрият, ҷавоб аст. даракатам. саволи навбатии мо. интернет аз интернат чӣ фарқ дорад? кӣ бардошт? биёед ба нафаре имконият медиҳем ки ба Дилноза имконият медиҳем, зеро тангаи тиллоӣ надорад. интернет шабакаи иҷтимоӣ мебошад. интернат хонаи эътимон. дуруст. ба ҳар ҳол қарсакҳои шумо ба ҳар ҳол қабул мекунем. давом метем. саволи навбатӣ. агар фарзанди падари шумо бародари шумо набошад, кӣ аст ӯ барои шумо? агар фарзанди худ бошад, фарзанди худ не, нигоҳ кунед. агар фарзанди падари шумо бародари шумо набошад, кӣ аст ӯ барои шумо? хоҳар хоҳар ё барод ба дигар нафар имконият медиҳем. марҳамат. Сарвиноз, биёед. Ё хоҳар ё бародар. нодуруст. марҳамат. рӯйно. хоҳар ё апа. дуруст. ташаккур мекунам барои иштирокчиён. чӣ хеле ки дидем, бисёр холҳои ҳамагон баробар аст. ин бисёр хуб аст, барои ман писанд аст. ва акнун аъзои акамон сухан ба шумо дода мешавад. бо навбат фикру ақидаҳои худро оиди ду бахше ки гузашт, бахши намоиши либосҳои миллӣ ва бахши озиҷавобӣ баён кунед. Зафар Абдуалимов, марҳамат. фикр мекунам ки дар ин ду бахш, аввалин бахш фикр дорам ки ҳамаи зебосанамо бо тайёрӣ омаданд ва барои ҳамон саломномаи шумо ташаккур мегӯям. кадометон дар ҳаяҷон биред, на он қадар хубтар гуфтед,
нафарое буданд ки хуб гуфтанд бо як ҳиссиёт бо як ҳаяҷон. ва дар бахши дуюм бошад фикр мекунам ки дар бисёри саволҳо албатта ки дуруст ҷавобгӯӣ накардед, лек аҳсан. ман фархорро воқеан таърихашро, тамаддунашро, таҳлилашро, шарҳу изоҳашро бисёр бо як лутфи баён, бо як камоли маърифати фарҳангӣ бисёр зебо гуфтед шумо. ва дар баробари ин агар ба намоиши ана ҳамин либосҳои миллӣ гӯем, ҳамаи шумо арзанда ҳастед. чӣ қадар либосҳои зебо, ранги ба ранг, тоҷикона. ҷавонон дигарбора ба чакану ба адрасу атласу дигар ана ҳамин рӯ оварда дар беҳтарин улгӯи намунаи шахсият ба унвони озмуни зебосанам пешниҳод мекунам ва ҷаҳониён моро аз таърихи худамон мешиносанд, бо чеҳраи аслии худамон мешиносанд. ба пеш духтарон. аҳсан. ташаккури зиёд. воқеан ҳам дар ин бахш духтарон хеле либосҳои ба худашон мосу мусоиду зебанда пӯшидаанд. воқеан ҳам ва ман фикр мекунам ки интихоби либос аллакай аз завқи баланди шумо дарак медиҳад. завқи ниҳоят ҳам баланд доред ва дар бахшҳои баъдӣ ба шумо муваффақият мехоҳам. акнун мегузарем тамошобинони азиз ба бахши навбатии мо ки ин бахшро бояд ки зебосанам яхи азодаи он коре ки дар ин бахш дода мешавад бояд беягон мамоният барояд. бахши навбатии мо ном дорад бахши дузандагӣ. худи ҳозир тарои касби мо Меҳрангез Шарифова нишон медиҳанд ки чӣ гуна гиребони куртаро бо сангҳои ороишотӣ, сангҳои гуногуни стило, аст алмос, аз дигару дигар ороиш медиҳанд ва баъдан бошад иштирокчиёни мо аз Меҳрангез дида онро такрор кунанд. худи ҳозир вақт дар экран ҳаст, 10 дақиқа вақт дода мешавад. сараввал Меҳрангез ин чизро омода мекунанд. шумо баъд аз оне ки мебинед баъдан барои шумо низ 10 дақиқа дида мешавад то ин ки омода кунед. рафтем. барои ҳамаи шумо муваффақият. бо диққат сараввал тамошо кунед. иштирокчиёни гиромӣ қадр, шумо дидед ҳамагон омода ҳастанд. вақти мо муайян аст, 10 дақиқа аст вақтмон. барои ҳамин кӯшиш кунед то ин ки он вақте ки барои шумо ҷудо мегардад як чизе кунед ки монанд бошад ба ороишоте ки кардаанд Меҳрангез. акнун 10 дақиқа вақт рафт. 1 2 3. муваффақият барои ҳар яки шумо. стоп. ман хоҳиш мекунам иштирокчиён ҳама лавозимотҳоро ба ҷои худ монед. худи ҳозир мо аз Меҳрангез пурсон мешавем ки то кадом андоза духтарони мо аз удаи ин кор баромаданд ва пеш аз ҳама мо муайян кунем ки ки соҳиби 5 тангаи тиллоӣ мегардад. маромад. аз удаи кор духтарон хеле хуб баромаданд, ҳарчанд кори қин буд. соҳиби 5 тангаи тилло Рӯёна Ҳакимова мебошанд, чунки ҳам хело монанд ва хело корашон тоза. маромад. рӯино нишон диҳед, хоҳиш мекунам. соҳиби 4 тангаи тилло Фазилатмоҳи Ашраф. корашон каме ҳам бошад олуда. соҳиби 3 тангаи тилло Ширинмоҳ мебошанд. як каме ҳам то охир нарасонданд, вале
тоза. соҳиби ду тангаи тилло соҳиба азизова мешаванд. Корашон тоза, вале монандиш кам. Диноза, Назарова. аз ино дида он кас бисёртарашро кардан. мо ташаккур мегӯем барои мерангез Шарифа, тарои касбии мо ва пеш аз ҳама ҳар як иштирокчие ки имрӯз фаъол буданд сипоси бепоёни худро барои онҳо низ мерасонем. чӣ ки дида истодед, аллакай шумораи тангаҳои тилло тағйир ёфта истодааст ва айни замон чӣ ки мебинем аз ҳама иштирокчиёни мо дида Рӯйно Ҳакимова пешсаф ҳастанд. мегузарем акнун ба даври дигар ки ин даврам пайвастагӣ дорад бо зебосанами ҳақиқӣ ва инам бошад бахши пухту пас ё ин ки пазандагӣ мебошад. худи ҳозир ошпази касбӣ Анваров Равшан барои иштирокчиёни мо чӣ гуна омода кардани хӯришро нишон медиҳанд ва баъдан иштирокчиён чӣ гуна омода кардани хӯришро дида такрор мекунанд. фикр мекунам ягон кори душвор нест. барои ҳамин чанд дақиқа барои мо кифоя аст? 5 дақиқа барои мо кифоя аст? 5 дақиқа кифоя аст. марҳамат, иштирокчиёни муҳтарам бо диққат нигоҳ кунед. рафтем. иштирокчиёни муҳтарам дидед, омӯхтед. акнун 3 дақиқа вақт дода мешавад барои ҳама иштирокчиён муваффақиятхон ҳастем. рафтем.
ташаккури зиёд мегӯем барои ҳамаи иштирокчиҳо. Бо ҳамин вақте ки ба мо ҷудо шуда буд ба итмом расид. Ташаккур. Ман хоҳиш мекунам корт дигар лавозимотҳоро ҳамаашро ба ҷояш гузоред. худи ҳозир мо бояд муайян кунем. ба мо мегуфтед ки соҳиби 5 тангаи тилло мегардад аз мобайни иштирокчиён. Марҳамат. Руйно 5 тангаи тилло. Руйно Ҳакимова 5 тангаи тилло, як қарсак. Ман хоҳиш мекунам як бор нишон дед. Бисёр хуб. 4 тангаи тилло насиби ки мегардад? Ба Сарвиноз 4 тангаи тилло дода шавад. Қарсакҳои шумо барои Сарвиноз бисёр хуб. Давом медиҳем. Ба Дилноза 3 тангаи тилло. Ба Дилноза Нозирова 3 тангаи тилло, як қарсаки баланд. Ташаккур зиёд. Давом медиҳем. 2 тангаи тилло ба ки? Ба Ширинмо 2 тангаи тилло. Ба Ширинмо 2 тангаи тилло. Қарсакҳои шумо 1 тангаи тилло насиби ки мегардад? Сарвиноз. Ба Сарвиноз 1 тангаи тилло. Қарсакҳои шумо бисёр нағд. Ташаккур мегӯем барои ошпази касбӣ, нафаре ки пайваста дар ин бахши мо ки ном дорад пухту пас кӯмак мекунад. Анваров Равшан, 1 қарсаки баланд. Ташаккур мегӯем барои шумо. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. бахши навбатии мо бахши ҷасорат ва нотарсӣ ном дорад. Ман фикр мекунам ки бисёри нафарон на танҳо бо чунин хазанда шояд аз он калонтараш ҳамро дидаед ва фикр мекунам ки барои бисёр зебосанамҳои мо ин кори душвор нест, аммо ман медонам ки баъзе нафарон тарс доранд. Шояд ки кори душвор бошад, шояд ки не. биёед оғоз мекунем аз иштирокчии мо Сарвиноз Мадиева. Қарсакҳои шумо беҳтарин. марҳамат. инак рафтем. не хоҳиш мекунам. вой. бисёр хуб. қарсакҳои шумо. марҳамат. Дилноза Нозирова. дигар аз шумо тарсид вай тамом. қарсакҳои шумо беҳтарин. Сарвиноз рафтем. аҳсан барои Дилноза. беҳтарин. рафтем Фазилат мо. хуш. аҳсан қарсакҳои шумо беҳтарин. иштирокчии навбатии мо Ширинмо Абдураҳмонова. Ширинмо. як тараф намеистад вай. аҳсан бисёр хуб. Руйно Ҳакимова. Руйно бисёр духтараки ҷусту чолок ҳастанд ва ҳозир мебинем ки чӣ гуна аз ӯда ин кор мебаранд. бисёр хуб. зер накунед. зер кардан лозим нест. хоҳиш мекунам. марҳамат. иштирокчии навбатии мо Азизова Соҳиба. истиқбол мегирем. зер накунед фақат вақте ки мегиред зер накунед. аҳсан қарсакҳои шумо. муҳтарам азои акамон, худи ҳозир бахши озод аст. мо иштирокчиёнро бо навбат даъват мекунем. худи ҳозир ба ин саҳна даъват мекунем иштирокчии моро дар бахши озод Мадиева Сарвиноз аз шаҳри Панҷакен, вилояти Суғд. қарсакҳои шумо. марҳамат. марҳамат. шаҳр дед биёд. ман мехатам. мана чӣ хеле ки даст ёдед азои акамон. ман мехоҳам ин ҳунарҳоямро ба шумо аз наздикӣ муаррифӣ намоям. чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, қуроқдозӣ ин як ҳунари зани тоҷик аст. инро ман бо ёрии модарам кардаам ва инро бошад дар вақти холигиам худам низ ба сохтани онҳо машғул мешавам ва дар охир гирдҳои онҳоро бо ҳар гуна лавозимотҳо ороиш медиҳам.
بسیار خوب. این خورپوشتک چی است؟ این به مثل سوزنی، درزی سوزنی مانند است. آن را اگر شما دانید در خانه عروسان نیز استفاده میبرند. از این رشته های را استفاده میبرند که رنگ آنها نمیبراید و قراق را نیز در عروسی بسیار استفاده میبرند. از قراق لباس های تاجیکانه و ملی هم دوختن این محال است. تشکر زیاد میکنم. تشکر. مرحبا. هرسکای فرمایش شما. میخواستم برای شما سرود خونم، ممکن است؟ بهترین. مرحبا. به روی تو خورشید جهان سوز مباد، هم به تو چراغی عالم افروز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. با وصل تو کس چو من بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. به روی تو نه صبر پیداست ندیم، به روی تو نه قبر جاست ندیم. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو را سنگی خاراست ندیم. این غم که مراست کوه قاف است نه غم، این دل که تو را سنگی خاراست ندیم. نامت شنوم دل ز فرزینده شود، حالی من از اقبال تو فرخنده شود. و از غیر تو هر جا سخن آیند بمیام، خاطر به هزار غم پراکنده شود. و از غیر تو هر جا سخن آیند بمیام، خاطر به هزار غم پراکنده شود. خاطر به هزار غم پراکنده شود. احسن. اگر اجازت باشد 4 مصرع از سرود کلاسیکی آن را بابای خودم سرایدن، شعری مهرنیسا. بهترین. مرحمت. امشب که شامی مولودی سای مریم است، مولودی یادی مادرم بر دل مقدم است. عمر و رضای مادرم میخواهم از خدا، عمر و رضای مادرم میخواهم از خدا. گر صد رفت زی عمری و گویا که یک دم است، گر صد رفت زی عمری و گویا که یک دم است. احسن. بهترین. بهترین. حالا استعدادی واقعا هم غیر عادی دارید شما. آوازتون بسیار آواز زیبا، صدایتون فارغ است. یک قرصکی بلند برای اشتراکچی ما مهدی و سرویناس. تشکر زیاد. خود ناظر و دلنازه اشتراکچی ما این نفر رقص آماده کردند. بیایید در بخش آزاد رقص ناظر و دلنازه را یک جای تماشا میکنیم. مرحمت. موسیقی را آماده کنید. رفتیم. غزل سرامستانه، عالم شود دیوانه، بی لذتی گفتاره، دنیای دل ویرانه. غزل سرامستانه، عالم شود دیوانه، بی لذتی گفتاره، دنیای دل ویرانه. عشق جوان روانه، یارم چرا بی غمی، عشق جوان روانه، یارم چرا بی غمی. مثل بهار و خزان، فصل عمری آدمی، فصل عمری آدمی. غزل سرامستانه، عالم شود دیوانه، بی لذتی گفتاره، دنیای دل ویرانه.
میدانی میدانم عشقی جوان روان است یارم چرا بیغمی عشقی جوان روان است یارم چرا بیغمی مثل بهار و خزان فصل عمری آدمی فصل عمری آدمی غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه غزل سرامستانه عالم شود دیوانه بی لذتی گفتاره دنیای دل ویرانه қарсакҳои шумо аҳсан беҳтарин ташаккури зиёд мегӯям барои шумо дилноза иштирокчии навбатии мо аз шаҳри турсунзода назорқулова сарвиноз мепӯшанд истиқбол мегирем хеле ба мо маълум аст имсол соли сайёҳи деҳо ва ҳунарҳои мардумӣ аст ман ҳунарҳои худамро овардам хеле ки маълум аст این پیراهن را با یاری مادرم دوختیم من به بر کرده آمدم این بالشت و عروسکان دوخته می شود نشان دید من خواهش میکنم این درونی بالش به میشه تو مرچکو خوب این بچه چشم می شود و منمیخه تیار میشه اینو یک جویا کرده بچسبونی تشکر من میخواهم برای مادرجان عزیزم شعر قرائت کنم مادرم امروز دلشادم که مهمانی منی نور پاشی کلبه من فیض برخانی منی گرچه میبینی مرا در پیش رویت هر سحر جانی آچه در چه حالی گفته پرسانی منی مادران عزیز و گرامی قدر شما را خیلی دوست می‌دارم چون که به مادر حیات معنی ندارد مادرجان عزیز شما را خیلی خیلی دوست می‌دارم تشکر زیاد بهترین سپاس به پایان دوام میدیم شروعی نوبتی ما فضیلت موی اشرف شهر کلوب ولایت ختلان استقبال میگیریم بار دیگر درود حکمانان گرامی قدر من هنر دستی خود قلم‌های اطلسین زیب دست قلم‌های اطلسین آماده نمودم که این لایحه من بود من در شهر خرغان تپه جای دوم را گرفتم روچکه هایی که ما خریداری میکنیم فقط شما آرایش میدیم بله در این تغییرات وارد مینماییم باز یگان هنر و استعداد دارید که میخواید که نشان دهید اگر اجازت شما باشد میخواستم ترانه را قرائت نمایم پدرم دروغگو بود میدونید برای چی هر وقتا که از کار برمیگشت میگفتم پدر جان مانده شده اید در جواب میگفت نه جان پدر هنگامی که شروع میکرد به فکر کردن میگفتم پدر جان
مشکلی دارد؟ در جواب می گفت نه جانی پدر. هنگام به سر دسترخوان نشستن و غذا خوردن از همه میوه کلان را به سویم دراز می کرد. می گفتم پدر جان تو خود نمی خواهی؟ در جواب می گفت نه جانی پدر. هنگام روزهای عید فرا رسیدن برای ما لباسهای نو و زیبا می خرید و برای خود نه. می گفتم پدر جان برای خود نمی خرید؟ در جواب باز می گفت نه جانی پدر. هنگام به بازار رفتن بارهای وزنین را خود می برداشت. می گفتم پدر جان آیا وزنین نیست؟ گران نیست؟ باز در جواب همان را می گفت نه جانی پدر. پدرم مانده شده بود اما نمی گفت. پدرم مشکلی داشت باز نمی گفت. پدرم لباس نو نداشت. در روزهای عید با همان لباس پارساله اش می برآمد. اما گفته ما از دیگران کم نبیاریم لباس نو برای خود خریداری نمی کرد. بارهای زندگی گران بودند اما به خاطر آنه که ما فکر مشکلات زندگی را نکنیم پدرم اینها را برای ما نمی گفت. آیا پدر من دروغگو بود؟ یک قرصکی بلند برای اشتراکچی ما فضیلت ماه اشرف. دوام میتیم اشتراکچی نوبتی ما شهر کلوف ولایت خطلان شیرین ماه عبدالرحمانова. من شعر ایجاد میکنم و همچنین مقاله می نویسم که آنها در مجله های ناحیه‌مان که گلستان می باشد و همچنین روزنامه انوار دانش از دانشگاه دولتی کلوب چاپ شدند و می خواهم یکی از شعرهای خود را که در وصف مادر می باشد به شما قرائت کنم. بهشتم آرزویم هم امیدم، بهار عالم افروزم سرشتم، سرود تازه بهرت نوشتم که هستی تو همیشه سرنوشتم. توی مادر مثال ماه تابان، نوای عالم افروز گلستان. دوست دارم من تو را مانند جان، آرزویم عمر بینی جاویدان. 4 مصرع شعر در وصف پرچم. سربلندی همه تاجیک زبانان جهان، فخر و شأن و شان پیر و هم جوان. زیب و زینت بر وطن تاجیکان، پرچم است و پرچم است و پرچم است. تشکری زیاد. تشکر برای شما نیست. شیرین ماه عبدالرحمانова قرصکی شما. اشتراکچی نوبتی ما باشند این نفر روینا حکیمова شهر بختر ولایت خطلان استقبال میگیریم. باز هم سلام به شما حکمانی گرامی. من از بافتنی های خودم بهر شما آوردم. اینش باشد کلاه. من در مدت خیلی کوتاه، یعنی وقتم خیلی کم بود. چقدر مدت شما میگویید؟ اینو در مدت 4 ساعت آماده کردم. آفرین آفرین. از سببی که وقتم خیلی کوتاه بود من دامنی خیلی خردکک آماده کردم که این وقت، یعنی 2 ساعت وقت رو میگیرد. اینش باشد کمزولچه خردکک، اینش باشد جورابی خردکک و این باشد نیم کلاه می باشد. یک هنر دیگر رو آوردم، باز شیرینی. من این شیرینی رو بهر شما آماده کردم از سببی که در دور اول گفته بودم که هم پخت و پز رو میتونم هم دوختن رو. برای همین اثباتش رو بهر شما آوردم. این شیرینی ها همش نام دارن. زیبا صنم، شیرینی شما چی نام دارد و از چی آماده می شود؟ شیرینی عسلی. تشکر میگم. باز یگان هنر و استعداد دارید؟ بله، میخوام که مهارت تیراویگی خود رو بر شما پیشنهاد نمایم. وطن سر می شود از گهواره، ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته است دستان مادر. وطن زادگاه کلمه خجسته است که با شنیدنش خانه و در، گهواره و مادر پیش نظر می آید.
بله، وطن سرنوشت و قسمت هر یک انسان. مادری مشفق و مهربان است. اگر مادری اصلی ما را به دنیا آورده باشد، پس وطن به سرمون دست نوازشکارانه گذاشته برای ادامه زندگی رنگین آغوش گشاده است. محبت به وطن اساساً در دوره کودکی ظاهر می گردد و من بعد تشکر می یابد. تشکر زیاد خرسکای شما. دستی پایان. ژوکی نوبتی رو دعوت میکنیم با احسان. این نفر باشد صاحبه عزیز رو می باشند. داوران ارجمند، من به شما شیرینی آوردم. اگر خواهید پیشنهاد کنم چشد. برای چی این لباس رو باور کردید؟ فهمانید برای ما؟ من در دور اول گفتم بوی بسپرایول مشق میکنم خوش. و نخواستم در اینجا نشان دهم چون که دستی ما رو شما قطع کرده بودی. داریدم آمد. و نخواستم در اینجا یعنی جنگ کردن نمیشود. برای همین هم پیشتر من کیوکوشینکا کاراته مشق میکردم. میخواستم کاتا نشان دهم هم از کیوکوشینکا کاراته و هم شوتوکان. اگر اجازت باشد. اجازت هست. تشکر زیاد خرسکای شما. اینو برای چی برآمدن 3 نفر؟ برای نمایشی مدال ها. بهترین تشکر زیاد میگیم. واه اگر چقدر این مدال من نفهمیدم. این شما هر روز جنگ میکنید؟ هر روز نه کاری که مسابقه شود. خب در از مسابقه موریبای هموطن نیز از کاراته. خوش در اینجا نگاه کنید. چند تا مدال شد؟ سرتیفیکات هست در اینجا عکسشون هم هست. زیاده از 10 سال میشد. باز اسب دوانی هم میکنم و چند مسابقه برآمدم. اسب آوردید اینجا؟ اسب آوردن هم شد. خب در مسابقه بین المللی اشتراک کرده؟ بله در ماه اوگوست گفته بودم در دوره اول که در شهر مسکو در محیط‌های بیشتر بید. چندم جای اول گرفتم در مسکو. بله بهترین رقیب خود را با همون زبان اودوشایش یعنی برای وای گرفتم. نفسگیر کردم و جای اول را سزاوار گشتم. باز هم با بچه برآمد کردم. دختر نبود در نازنین من. میتونید که ظفر عبدالعلیم رو نفسگیر کنید؟ بله بسیار خوب میشه. بسیار خوب میشه. یکم سر کردم. بله من خواهش میکنم. اگر نفسگیر کنم کی مرا بعد واگذاری میکنم. پنگای کیلومتری ادا؟ آفرین. اول پنگای کیلو را داد. یا که اگر نتیم بعد خستی ما گرفتم. ما علاقه فهمیدیم با همون چوبی دستتون. خب رحمت کلام با شما. خرسکای شما برای صاحبه عزیز و اشتراکچی ما سپاس به پایان میگویم. اکنون از یکمان بخش نمایش لباس‌های اروپایی میباشد و ما اشتراکچیان را با نوبت به این سنت دعوت میکنیم. اشتراکچی نوبتی ما در بخش نمایش لباس‌های اروپایی مدی و سرویناز میباشند.
ин буд бахши охирини имрӯза барномаи мо ва нафароне ки мехоҳанд ки худи ҳозир ба худ боварӣ надоранд метавонанд худи ҳозир ба ман гӯянд ки ман тангаҳои тиллои худро ба пул иваз мекунам. як тангаи тилло ин 50 сомон мебошад. касе ки мехоҳад даст бардорад, мо худи ҳозир пулҳоро мебиёрем, пулро мегиред, вале мутаассифона шумо дигар иштирок карда наметавонед. Сарвинос 400 сомон аст, метавонед гиред, иштирок накунед. шояд ки он чизе ки аъзои ҳакамон тангаҳои тиллое ки метиҳанд, шояд умуман барои шумо намерасад гузаштан барои ба даври дигар. не ман барои пул шуда наомадаам. ман танҳо мехостам маҳорати худро санҷам. маҳорати худро санҷидед? ба фикрам ҳа. писанд омад барои шумо? ҳа хеле писанд омад. ғамгин нашавед, дар пеш аст ин тавр бошад. Дилноза Нозирова 500 сомон ё ин ки иштирокро тавом медиҳед, чӣ кор мекунед? албатта иштирок. шумо боварӣ доред ки ғолиб мешавед ё чӣ гуна аст умуман? хай ин насиб. агар гузаштам нагузаштам ҳеҷ гап не. главное участие. беҳтарин. иштирокчии навбатӣ мо Сарвинос 450 сомониро метавонед гиред. шояд ки он тангаҳои тиллое ки худи ҳозир аъзои акаунт метиҳанд барои гузаштан ба даври дигар барои шумо намерасад ба фикри ман. шояд не ман ҳаракат мекунам ба пеш. ба пеш ин тавр ки бошад. ман метарсам ки душвор нашад. Фазилатмои Ашраф чӣ кор кунем? Фазилатмо нигоҳ кунед, 600 сомон. бад не. иштирок мекунем ё ин ки пулро худи ҳозир биёранд? ман даст намекашам. умуман агар нагузаред чӣ баъдан чӣ мешавад? бигзор дар зиндагӣ то нафтӣ ба қадри афтидан намерасӣ. дар зиндагӣ то нафтӣ ба қадри зиндагӣ намерасӣ. чӣ кор мекунед шумо ба қадри дар инҷо медаред чанд сомон аст? 650 сомон. давом медиҳам. бале. боварӣ доред? боварӣ дорам. чанд фоиз? хайр намедонам. 97. 100%. 100% беҳтарин. муваффақият як қарсаки баланд барои иштирокчиёни мо бисёр на. Рӯино нигоҳ кунед, шумо асаму фаъол. Рӯино як қарсак барои Рӯино. асаму фаъол. шояд медонед ҳозир чӣ гуна ҳолат шуданаш мумкин, барои чӣ гуфта истоданд. нигоҳ кунед, шумо ҳозир расо 900 сомон доред. 900 сомонам ин пули кам нест ба фикри шахсии ман. 900 сомон. шояд ки аъзои акаунт метавонад як тангаи тилло метиҳанд, ба дигаро 5 тангаи тилло. ин баъдан чунин мешавад ки шумо ба даври асосии мо роҳат намеёбед. шояд 900 сомонро худи ҳозир биёранду гиред. тамом. не ман саҳнаро бо пул намефурӯшам. саҳнаро? саҳнаи моро ба 900 сомон харида намешавад. соҳиба азизова чӣ кор мекунем? соҳиба 500 сомонро гирему тейквондо рафтан лозим аст. кикбоксинг. баъд аз зоне ки аъзои акамон баҳогузорӣ мекунанд, шояд ки баҳои шумо кам шуда монад, ман намехоҳам ки масалан таги чашми ман кабуд бошад. барои ҳамин ё намехоҳам ки дастам як бора бехабар шиканад. вақте ки мо ба мусобиқаҳо меравем дар дигар давлат, моро устодамон мегӯяд ки тоҷикистон ба пеш. ҳозир ман ба худам мегӯям ки соҳиба ба пеш. барои ҳаминам даст намекашам. умуман ҳар яке шумо ба таври худ фаъол будед имрӯз. будан албатта камбудиҳо ҳастанд, нафароне ки пешсаф ҳастанд, айни замон ҳастанд нафароне ки тангаҳои тиллоашон камтар аст. аммо худи ҳозир аз ҳама лаҳзае ҳаст ки воқеан ҳам лаҳзаи ҳалкунанда аст ва танҳо аъзои ҳакамон барои шумо ин имтиёзро медиҳанд ё ин ки намедиҳанд барои гузаштан ба даври асосӣ. ин аз қобилият, истеъдод, ҳунари шумо вобаста буд ки шумо онро тавонистед дар тӯли имрӯза барнома ба пуррагӣ нишон диҳед. ва акнун аз аъзои ҳакамон бо навбат ман хоҳиш мекунам ки барои иштирокчиёни мо боғгузорӣ кунанд. оғоз мекунем аз иштирокчии мо
Мадиева Сарвинос. Зафар Абдуалимов, марҳамат. фикр дорам хуб аз соҳиба сар мекунем оғоз мекунем. Биёед аз соҳиба оғоз мекунем. Ки баъд дар назди ҳама намезанад ку. хуб соҳибахон дар ҳақиқат дар аввал дар гӯем ки саломнома фикр дорам ки худатон фаҳмидед ки каме сустарак будед бале ва дар маҷмӯъ гӯем ки аз 100% гӯем ба фикри ман як 70% тайёрӣ доштед 60-70. аз ҳамин сабаб бошад ман 4 танга метиҳам. Ташаккур барои Зафар Абдуалимов. Не. Хуб ман аз ин зиёд агар тиҳам фикр дорам ки нодуруст мешавад. Метавонед ки бо ангуштонатон хайрхуш кунед Зафар. Хуб манаш 5 танга. ман метарсам 5 танга. ё ки ба пуррагӣ якто дасти чап ё дасти рост. 4 ба соҳиба 4 танга. Ташаккур мегӯем. марҳамат Фахриддини Малик. медонед дар ҳамин бахши имрӯза иштирокчиҳо шумо қариб ки дар фарҷоми ана ҳамин дуюм давр боз шудед кушода шудед яъне аз тавонмандиҳои беназири худ моро огоҳ кардед. бисёр олӣ. вақте ки вай духтарак суруд хонданд беназир, вақте ки рақси зеборо мо дидем, вақте ки соҳибабону бо ҳамон тиёқашон баромада чиқадар дастовардҳои байналмилалӣ ба дастовардҳои байналмилалиашонро ҳатто ба шумор ҳисоб кардан тамом намешавад. соҳибаҷон шумо аллакай пирӯзед, аллакай муваффақед. ман ҳамаи шуморо муборакбод мегӯям. вале дар доираи оинномаи худи анамин барномае ки сабки ном мешавад қонуну қоидаҳои хосеро дорад ки агар шумо масалан мушти худатонро ба тарафи дигар баред шояд ки ҳамон ҳаракати дурусту касбӣ намешавад. ба ҳамин хотир ман аз доираи машварат ва тамоми аркони худи нақшаҳои зебосана ба шумо 4 танга бо самимият тақдим мекунем. аҳсан дасти шумоям шикаст. ман бале воқеан ҳам соҳиба дар дигар бахшҳо каме сустар буданд ва азбасе ки ҳамун интихоб кардан варзишгариро дар бахши ҷасорат 5 танга доштанд аллакай ва аҳсан ба ҷасораташон ман низ 4 танга ба шумо тақдим мекунам. аҳсан ташаккур. нигоҳ кардем дар умум тангаҳои тиллои соҳиба азизова ташкил мекунад 27 тангаи тиллоро. мегузарем ба рӯйно ҳакимова. Зафар Абдуалимов, марҳамат. хуб гуфтанӣ ҳастам ки аз аввал то ба охир шумо ба фикри ман аз ӯҳдаи корам баромадед, аз ӯҳдаи хуб саволҳо на он қадар хуб баромадед, лек баромадед. аз ҳамин сабаб ман ба шумо 5 танга ҳадия мекунам. ташаккури зиёд мегӯям. ташаккур. рӯно дар ҳамаи бахшҳо хеле фаъол буданд. бибинед ки ҳамаи баҳои баланд гузоштанд ҳакамон. барои ҳамин ҳам барои чеҳраш, ҳам барои мавзунӣ, ҳам барои дар саҳна худашро нигоҳ доштану ана ҳамин чизе ки ман талаб дорам ман барои шумо 5 ташаккури зиёд мегӯям. ташаккур. 4 танга бо камоли майл ман ба шумо тақдим мекунам. сипос мепоям. марҳамат. рӯйно дар бахшҳои дузандагӣ, пазандагӣ, ҷасорат аллакай 5 тангаи тилло гирифтанд. духтари хеле закиву ҳушёр ҳастанд. ман 4 тангаро ба шумо сазовор медонам ва фикр мекунам ки аз ин баҳои шумо кам намешавад. муваффақ бошед. аҳсан. як чиз рамадид рӯйно ҳакимова тангаи тиллошон 36 тангаи тилло аст. қарсакҳои шумо беҳтарин. ширинмо Абдураҳмонова. ширинмо ман танҳо гуфтанӣ ҳастам ки ташаккур барои самимиятатон дар хондани шеър, дар муаррифӣ кардани зодгоҳатон. саломат бошед ва ҳамин хел давом диҳед. ба шумо ман 5 танга ҳадия мекунам. саломат бошед. аҳсан. ташаккури зиёд. ширимо ман барои шумо 4 танга тақдим мекунам. ташаккури зиёд мегӯям.
نطق بی‌نظیر، بیان بسیار با احساس، صمیمیت شایان و ارزنده، چهره بسیار شکوفا. 5 تنگه من برای شما تقدیم میکنم. بحثم من 4 تنگه رو سزاوار میبینم. برابر کردن. به هر حال 18 تنگه طلا این بد نیست، اما میبینیم که دیگر اشتراکچیان ما چقدر تنگه طلا میگیرم. فضیلت ماهی اشرف مرحمت. فضیلت خان، من به شما نگاه نکرده به اون خطاگی‌هایتان، میدونم که در هیجان بودید. صحنه یک جای هست که نه همه میتواند خود را به دست گرفتن، لیکن به این هم نگاه نکرده من به شما 5 تنگه هدیه میکنم. تشکر زیاد میگم. تشکر مرحمت. 4 تنگه. تشکر. شما ببینید این برنامه از طریق تلویزیون پخش می شود. در میان تمام جوان ها، در میان تمام زیبا صنم ها، در میان بانوان، شما به عنوان الگو، نمونه، یک شخصیتی که میتواند مثل چراغ، مثل نور روشنی داشته باشد، اون روشنی را نگاه کرده شما را پیگیر شده و شما مانند بودن میخواهند. خیلی ها این الکی خودش یک پیروزی دستاوردی بزرگ است. من 4 تنگه برای شما تقدیم میکنم. تشکر زیاد. فضیلت ما در بخش دوزندگی بهای خوب داشتن، در بخش جسارت بهایشون بلند بود و عموما وقتی که روی صحنه اومدن با همون کرته چکنشون نهایت زیبا پیش روی ما خود رو معرفی کردن و همین رو به نوبت گرفته من 4 تنگه رو براش سزاوار میدونم. تشکر زیاد میگم. سپاس پایان میگذاریم به اشتراکچی نوبتی ما سروینازی نزارقول. سرویناز در حقیقت شما در اول خیلی سوست بودید. من به شما 5 تنگه هدیه میکنم. بسیار خوب. منم برای شما 5 تنگه. بسیار چهره زیبای تاجیکانه، بسیار یک عفت دختر تاجیک، انمان حیایی که هست به حدی بسیار لازم در نهاد شما به یک جوار ارجمند تبدیل شده است و انا همین تاجیکانگی، انا همین نفاست و نکهت و تمام انا همون زیباگی هایی که ملی هستند، من شما را به 5 تنگه سزاوار میدانم. من فکر میکنم که میانی این بانوان دخترکان زیبایی که امروز روی صحنه اومدند، سرویناز یک ویژگی خاص داشت، یعنی که چهرهش صرف تاجیکی در کدام گوشه دنیا که نبینند در میگویند که این دخترک این بانوی تاجیک است. من این گپ رو در بخش انتخابی هم در دور انتخابی هم گفته بودم، ولی بسیار میخواستم که باز کمی حرکت کنید، کوشش کنید، به خاطر چهره زیبای شما، به خاطر اون هنری که پیشنهاد کردید، من 5 تنگه طلا سزاوار میدونم. تشکر میگیم. میگذاریم با اشتراکچی نوبتی ما دلنوزه نازیرова. مرحمت. ظفر عبدالعلیمov. خب دلنوزه به شما هم گفتنی هستم که تشکر برای خب در اول جوش بود که در حقیقت شما خطاگی هم پیش آوردید، لیک بعد از اونه که شما اون رقص جالب رو اجرا کردید در نزد ما، به نهایت با یک احساسات، با اون میمیکا رو استفاده برده در رقص، در حقیقت میمیکا این جوی اول رو میگیرد به فکر من و تشکر برای این رقصتون. 5 تنگه برای شما. میخوام گویم که هر یک برنامه پرولوگ دارد، بین دارد، آخر اپیلوگ دارد، کلمیناسیا. هر یک برنامه صورتی وای دارد، مثلا نمایش دارد. وقتی که در آخر نمایش دلنوزه رو دیدم، وقتی که مونولوگی درونیش رو در رقص دیدم، مهارت بلندی هنری رو شما نشان دادید. اگر از اول همین خیل با جرأت میبودید و مهارتتون رو نشان میدادید، خیلی خوب میشد. لیکن به همه این نگاه نکرده، من برای شما 5 تنگه
ташаккури зиёд. Марҳамат. чаро духтарон дар бисёр маврид аз ҳамон ноомодагиҳо худатонро пинҳон мекунед? яъне ки аз ҳама зебо барои ҷавон чи аст? табассум аст. табассуми худатонро. ман ёд дорам дар як барнома як духтарак ба саволҳо ҷавоб намедонист, вале ҳамин дасташ ҳамеша боло буд. не ман мебиёям ҷавоб мегӯям. шумо бибинед, барои ҳамин ин озмун аст. шумо барои нишон додани худ ҳамеша бояд дар ҳаракат бошед. бибинед ки дар вақте ки шумо кушода шудед, чӣ қадар зебогиҳоро ба мисли як дунё ба ҳама тақдим намудед. ман 5 танга ба шумо тақдим мекунам. ташаккури зиёд. дилноза дар бахши муаррифии либосҳои миллӣ як пироҳане пӯшидед ки ба ман ниҳоят писанд омад. мисли як маликаҳои дарбор. бале, қадамзанитон хеле озодона ва дар мобайн дар дигар бахшҳо каме поён будед, каме худатон ҳам аллакай инро ҳис кардед ва тамоми он ман эҳсос кардам ки тамоми он шавқу шӯре ки дар вуҷуди худ доштед тавассути ана ҳамун рақс пешниҳод кардед ва аҳсан ба шумо. ман 5 тангаро ташаккури зиёд мегӯем. акнун иштирокчии охирини мо Мадӣ ва Сарвиноз. Зафар Абдуалиев, марҳамат. Мадӣ ва Сарвиноз, ман то ҳол аз сароиданатон дар гӯшам садо дода истодааст ва хуб дар аввалам шумоам на он қадар фаъол будед. намедонам аз чӣ сабаб бошад, ё ин ки ором табиат ҳастед худатон, ё ин ки ман намедонам барои чӣ. лек дар охир бо сароидани сурудатон, бо ин маҳорататон дили ҳамаро фикр дорам ки об кардед ва дар ҳақиқат ман нигоҳ намекунем ки шумо чӣ баҳо мегиред ё ин ки намегиред. ман як пешниҳоди баҳри шумо дорам. дар охир ман ин чизро гап мезанам. майлаш, аз ман 5 танга. ташаккури зиёд. марҳамат. сарвинозҷон, дар охир шукуфтанатон, барои шукуфтанатон дар сурудхонӣ ман барои шумо 5 танга. ташаккури зиёд. бубинед ки дар бахшҳои дигар баъзеҳо қариб ки ширкат накарданд, вале истеъдоди фитрӣ, истеъдоди худододӣ чӣ кор мекунад? нигоҳ кунед ки бо як тарона, ман масалан ҳамин набераи бобош Сарвинозро метавонам ки хуб соатҳо гӯш кунам, хаста нашавам, баръакс як нерӯи изофӣ барои худам гирам. 5 танга ман ба шумо тақдим мекунам. албатта инсон наметавонад дар зиндагӣ ҳама корро ба таври профессионалӣ анҷом дода бошад, идеалӣ анҷом дода бошад, вале ин озмун ки ҳаст, мо паҳлӯи овозхонии шуморо хеле хуш қабул кардем, хеле олӣ, мисле ки як сарояндаи профессионалӣ касбӣ, бале, суруд хондан ва ман 5 тангаро ба шумо сазовор мекунам. ташаккури зиёд мегӯям. бисёр хуб, дар умум 28 тангаи тилло шуд. дилноза Нозирова 30 тангаи тилло, Сарвинози Назорқул 29 тангаи тилло, Фазилатмоҳи Ашраф 29 тангаи тилло, Ширинмоҳ 31 тангаи тилло, Рӯйно Акимова 36 тангаи тилло, Суайба Азизова 27 тангаи тилло. чӣ хеле ки медонед, дар ҳар нашри барномаи марҳилаи дуюм танҳо 2 нафар ба даври асосӣ, даври финалии шоу озмуни телевизионии Зебо Санам роҳ халт меёбад ки инҳо Ширинмоҳ Абдураҳмонова, як қадам ба пеш ман хоҳиш мекунам, ва аз ҳама духтараки пешсаф дар имрӯза нашри барномаи мо Рӯйно Акимова мебошанд. қарсакҳои шумо, мо ҳардуи инҳоро табрик мекунем. дигар духтараконе ки нагузаштанд, ғамгин нашавед, ҳоло ҳамаш дар пеш аст, гиря кардан ман лозим нест. Ширинмоҳ, Рӯйно, барои шумо муваффақият. ва мехӯрем дар даври асосӣ, даври финалӣ ки дар он ҷо бениҳоят рақибони воқеан ҳам пурқувват шумо доред, духтарони ҳам зебо, ҳам доно, умуман ҳама тарафа. марҳамат аъзои ҳакамон, фикру ақидаи худро баромад. хуб, муборис, мо як ва аъзои ҳакамон як пешниҳоде дорам. агар қабул шавад, ман мехостам ки Дилнозаро ба гурӯҳи махсусе ки ҳаст дохил кунем
ва боз дар он ҷо маҳорати худро нишон диҳад шояд ки сазовори яъне ки он гурӯҳе ки баъдан комиссия аз мобайни оно дида мебароянд ва барои онҳо шояд ки рохат медиҳанд барои гузаштан ба даври асосӣ. бале ҳасан олӣ ман шуморо табрик мекунам. Дилноза қариб ки табрик мекунам, табрики 50%. Сипос барои ҳама иштирокчиён. Тамошобинони азиз, ин буд нашри шашуми шоу озмуни телевизионии Зебосанам 2019. Сарпараст ва ташкилкунандаи ин озмуни бошукӯҳ ширкати ватании мо, маркази ҷавоҳироти Тоҷик Кристалл мебошад. Номо насиб ман Муборис Осмонов. Во мехӯрем ҳафтаи оянда боз ҳам дар нашри ҳафтум ки иштирокчиёни нав аз 7 минтақаи Тоҷикистон шуморо интизор ҳастанд. Хайр.